وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابته الكرام، وبعد مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أمي الله تعالى تندو كبركة كوالي من دون أنسب دمجردا وكفى أمبان كالفا ومسبينا سبلا أتكالفتين وكفى مسلك دمفونا سنحر مكان محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أمي الله تعالى دل علىك أن فنا فرما يجي أن الله رحمه. أمي الله تعالى دل لمن يا أن سترني كرجيما على كادي أنا بدي إسلام وبلا جلما. أمي الله تعالى دل أنا حمنا كود كلهم أنا بغني على كسبب من دي أمولا. أمي على دل جماني على كمدة هرلا على ككنيادي أنا بنباتوما على كهنا أنا إسلام فرولا. الله كanga kafula ba jannatul firdaus kono ala ko kanye ala ka barama kama salatu baraka kama salli ala muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kuno anga wala jora suratul qasasul labana Allah taala sona amena bulindi suratul ankabut ala daminana suratul qasas ale Quran surah muka al-singinani suratul al-ankabut ale Quran surah muka al-konontonai ne Allah taala ka jebi ambe wuli o daminana ambe Allah deli ambe mifo alakan sababa be. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقول بالتغيير الله تعالى في الشيطان تورما من كرفين دعاني كابو الجنة كنو سبلا آيات ربنا أيادرا أو وسورة وكما الله تعالى يكون كويا نكا جن كابو الجنة كنو أم الله تعالى دلي والشيطان على كهجاب دو أنا نيجونتي. ألف لام ميم. ألف لام ميم. الله تعالى دبي أكل لين دون نكما كان نونا سبلا نوي حرفوي الله تعالى يا ذكرم والسا أكاكي مؤتسي على كري ودلا سورة نونو منو دمنا نندو نين آيات تكتك اليوم يكون آيات فوسك دا دولا تومي دلو يولا بلبلي دو مي نقوبا يراك فعلك رسول الله عليه وسلم سكتة أكن نبي ميالا سكتة أكتيدي يالا سبول الله تعالى يفو دمفن بي kabini Qur'an jigin dum fo ka taa se diɲɛ wuli ma Allah taala ko qul Muhammad a fɔ danfɛnw bɛɛ ye la in ijtama'at al insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al Qur'an. Ni jinɛw ni adamadenw farala ɲɔgɔn kan k'u kana ni Qur'an ɲɔgɔnna ye la ya'tuna bi mithli u tɛ se kana ni Qur'an ɲɔgɔnna ye abadan. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هل نايا سورو ادم الدين والمدينه دوكل دوكا كون دايل دوي اوكما اكن نيكون تسكون دايل كالاجي كو او تسكنا ني قران ني ابدا ودنا الله تعالى يا فو او لرب كان دونا باو او من نكون فرانفاسيال دو ناو بكمو دو nim qur'ani ma jigin kan wala la koy ajigina ol la rabu kan kene indela aw kuma dona bo olu cela ko dona bo olu cela o kuma nim kitabui ikado ajigina ni harfu de
harfu mun ni aw yere be kuma ni o harfu ye na ya sura aw be ka muhammadu kaluntigiya o kuma ayna ni sura kilimbe kabini qur'ani sura yogonala ikomi allah ta'ala ba fatugo mi qur'an kono wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abidina fa'tu bi suratin min mithli na ya sura aw be sikadela fena am masatale fen min jigi anga jonke ka noy muhammadu yi o kuma ayna ni sura kilimbe qur'ani sura yogonala sura keme ani ta ani nani ikado kafiru umasekana ni kelembe ala odila obagira ana ka fo qur'ani abura allah taala ni yoro odila allah taala ayni harfu nun ke qur'ani kono ninka ke mu'jizai ma shite harfu nun don fona kara allah taala yara kelembe anaka tidin bilibili okuma ni dan fen bede sara fen dola o ba ira ka fo chemin nana ni oyi a o chei ate ka kuma info a kunfe abe ka bo masadi yoro masami na be ko dugule ani ko bangene do okuma na ya so sikatala ka fa be ka bo o masabainde yoro okuma allah taala ko fattaqunna ay siran jahannama tasma jumen ko do التي وقودها الناس والحجارة تسمى ناددنا وي أدم دي كافر أن فرم من لسراني كبولوية وكما جهنم بددو ننوني أمي الله تعالى ديني ند أو ألك أنفرا على نسرين جونكا وكما ألف لامي الله تعالى دباك لينين دون ni ayayina أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أقول يلو أنا ما دوم بك أجيء دوا نيجا بسكيا لانغولون تا ولوكا توكا فشو أنيكلي أو يلمن يجوني أو يسلاموي أو بمحمد كو أو بألفة أو بكرافة ninde kato adama diun nenkunka kasro ali allah taala ma ulajrabi ala ko kemandi de sabulani ayen jigina jama kulu do de kan kabini makan kawla ukul liman yara na kafu ka toro bunyana uka ubora kube hijrake ka bom makka kata madina kafu kura ula usekina kafu ka toro fe okuma allah taala ayatiki onni ma yira ana kafu adama de ikira tuko ibe lajrabi ibe deku ibe toro nga be romina bi lajrabi ni aka gele ma ko sebe sabula ni ye lajrabi ka se hakela yira be ala yira do ko ya folo sabula amba fo ko ala nyina na anko ni ko ala nyina na ka nyina dambe ya kata alama yi kuma jubu fo de sabula allah taala atenyina ala tenyina ko kuma anga do to fo adama dia atala la jarabili ma ni e malla jarabi nafate ka nyina ma yala to makulu ko ka mauma ni malla jarabi saya de kafsa ima katemi nyina ma yaka nga na la jarabi labbi ni geley ka fo e ka cliff la sabake iman nak so soro min ka liman nyabe to annona ka ala barkada katla ka haramun nafule ka tuye ka teme ala o ka dogon ko sebe o kuma geleya minnu be an sɔrɔ banaw minnu be an sɔrɔ nafolotiyaw minnu be an sɔrɔ lajarabili de don k'a lajɛ yala ala ko min bɛ da kɔnɔ tiɲɛ don wa walima tiɲɛ tɛ
ebe misiri sira ka su ani kile farida te edda okuma Allah taala bena laje ka doni bangene na ala be fem be donne adilla jarabi walsa ka doni bangene na est-ce que karsa limanya jon hakika donwa limanya jon hakikate abe bana chetugu do suru ika walma abika nafulo ma fem ba do tien okuma on nafulo ma fem tien ne e ka fo a Allah taala de ne son ni nafulo ina wa Allah taala klara ka minatukum okuma alhamdulillah karsay ko min nafulo tien na e bolo anga ko sigi kata Allah taala ma ne ya fara ako abe fonde ma konde liman nyai wonma bana do surula eka kasinga bana inda bara nyugon kun wonma ka da fadin kun wonma ka da sina musu kun sabula kuma dola ni amye joro do soro wonma anye dana fen do soro no ni alaka lajara bili dona nyugona ki bina bana glanka wonma oni shibani bena mugo bisinga tulu da odeku kabini karsa blara ni jore na ya fiya kai ma ya masaka lafiya tumu na fiya yiso okore ala de sona ki soro de konte ni ala masona fiera fiye wore ba nyoni kata bi yoro wore okuma ni femi yi soro Allah taala kala tigadu odela ala kraba fa anyana hadisul qudusi yula aqul la in ijtama'at al insu wal jinnu ni adama dum nani jino nu be farala nyonka kafo ku be toro seema lan yadurruka bi shay'in utsika etorani fen fuy den kelenye illa ma katabahu Allah lak foni Allah taala min wajibiya ka fo ko de kanga eso odela e may mo do be fo abe fu ma ko nangama dew ala ma latiga toro ko ulu soro iba soro abe ko beke ula janfa betike o kama kalombe da ula namara be fo una fem bebe daula na o kofe o be klaka bunyani karama soroto muna sabula Allah taala mo labla ngani damfem beko kabe en nafa utsiki nafa ni fuye faka soro Allah taala mi sabedi ka ki bo soro odela ima madawla faka de mandi abe ko beke den kase ka yeso nga na ko ke ba fo ko de be do fara de ka namaraya nga demi ko ka ko ayena da fe o ka ke fenyere de na yo digi ka digi kuma kuma iba fo ko resort do de bo panga yele wa o de be klaka na laba ka fay anaka musulman dita odela emaye musulman di a caman denw be to kɔfɛ sabula muso ka manjabe yɛlɛ a den fɛ n'o kɛra fa tɛ den dabɔ foyi la den bɛ tiɲɛ nka muso mango ka mangoya bɛ yɛlɛ a den fɛ waati bɛɛ fa bɛ den de kan a b'a dɔgɔya a b'a nɛni o kuma den a bɛ dusu ta a bɛ sɛbɛ kɛ o kuma tɔɔrɔ minnu bɛ an sɔrɔ dekun minnu bɛ an sɔrɔ an k'a dɔn k'a fɔ ala ka latigɛ de don danfɛn tɛ se ka tɔɔrɔ se danfɛn ma ni ala ma sɔn somaw ye n baara o moriw ye n baara o ninnu ye sababuyaw de ye ni ala ma sɔn soma ye baara cogo o cogo n'a ka fɛn ye kisɛ kelen fili ye a kɛ ko 10 mugan a bɛ ɲagami a la a tɛ sira sɔrɔ a bolo ni ala ma sɔn
mom ya kila tuko akeko tamuka halakarwa na ya damina dura be suno ko foka ta kila suno ko be na la tuko me abe na la tuko la ngani Allah taala ko min bi soro asika to la bi soro de ambe Allah taala de la ka sababu man di amma ولقد فتنا الذين من قبلهم أكو تيرا لا سكت منا ده مسكت على مولى جربي كقوم مكان كان نوني ومولى جربي كقوم يرفعنا يقوي فلا يعلمن الله الذين صدقوا الله تعالى بالجربي لين كمكما ولسا أكاد دوني بانينا yala jum de kaliman nyak makanye tiyak makanye wal mabun tay dala foyti sabula ni kaliman tay tiyak makanye ni toro ko nana ibadi Allah taala ma nga ni lafiya nana ibadi alama nga ni kaliman ne dala kumai ni toro ko nana ibada madoku ni lafiya nana iboda ireka intelligence anika hakli diako odela ibaye barakelo bolola barakelo fokata commerçant ma nuka yoro gwalala ka fo foite ka soro uba fo a tiere la nere tega fui famu est ce que ne tanye ko langolonye iba soro ko do be ndu koma nga nu gardiga yiri wara ka fo client bena ebe ferming ta biduru iba do fere keme fula keme saba gardiga daele lendo nguba do fere ubena dra ko no ko je ngolo be baraka ko ko ka se tramen laga absa tremel la sanite ka ke min kunto ya fo ko ti se tremel la o e bugo de ya na fene commerçant de do yera tellement lu yera ta be fo lu yera ba fo ko no ko jako ti se ka ke ni compétence ti la o kuma fika compétence de soro walma ikmolo ka barake ko client kan ga goshi to ko me aka nega to ko me ko hakli de godo mais mi ni sanite ka ka kun kuma dola a hakili ka bonga teme eta ka be kodoni ye ngana kuma na client fe to client ti sanike ika do ka fo gartige de do e ka hakili jate e ka kodonte ambe Allah dili ala kelebantiya ala sabati antu sukuna ولا يعلمن الكاذبين وكما الله تعالى بدافع لجربي ولسكا دوني بانينا ما من كلو كالون تيجي اكاكما كونا nga Allah taala be ko bele jelen don kasoro ama bo it sukun kono nga billa jarabi walsa ka klaka don bangenena tukun أما حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا أبو يلو مويا بسكيا دوا ما منو بك ولا تجو بارا كفو بنا تاك أو مسكالا دان وأن تنا كدر سرقولا وتسك أو مسكالا دان ده ubulla tuko masakala busoro ninga katu saraka ula saa ma yahkumun akoy ka do fen ko ni centugara ubeka kitini femi koy man kana yarju liqa Allah fa inna ajala Allah lat akonna yasro mam min tikiyalike na de besra kafo amewme ale bena Allah taala kumbe nyugonya ikado Allah taala ka tijali kunna fendo ne ala ka tijali kunna fendo fuit seka nali bali ne ale ala ka tijali kumba kande am sigile be yambi
don do temena ma do kumbe ya minte onye on de be am bi shini ma wara bena sikiya min fenete onye okuma anga don an kunte ya kunu ambe ya bi wa shini fene antena keya okuma ni yo bla ikuna kaba ibado ka fo sikatala ala ka tijani na fendu ودل أبو بكر الصديق رضي الله عنه دندو أتورا كامانا أبي كبر دولا أي بين دو دفونيني كبروكا أبو بكر يا جوكا ميري أكا كل بامبنا كتوكودي إكرام ما بايتوكو توكو ibena meleke dondo de ki takati dat ko makulu fima ana jamani no che ikanu yogon iteru abena jelemba ko do ila ntise ka dan ni karsa manyogonye ntise ka dominique nima karsa appelé ana nyogon mangame ni dara kabur ko no o karsa ba ko do kata ki tungo okuma nyina maya ani suka tereya wati kunguni de do odela anga dina cebado Abu Yazid al-Bastami aduna kabru do kono aku assalamu alaikum ya ahla al-qubur kishi be awka kaburu so dunkeu ay folike mama lamine ako ayna al-mu'azzim ma baw mun medu ko makolo ko ka lube bunya ma ni mun medu ko makolo ko ka ni jete tuka fama baw minu nukum bora uka garde kor caya mata hake do nafulo tigi baw minun tuka nafulo ere jate do toko tigi baw ma joli mandiu jaw muso demson ma koro nebe ka aw de fofu koy ni bele jelen da delendo fama min mujib jabibati président dalembe ministre dalembe karamo baw dalembe ala ko tala baw dalembe ma tuli mandu dalembe minu nyake ala ru dalembe minu ko antefe ala o dalembe ma nu dalembe ma baw dalembe jaw dalembe muso dalembe ngani salamu bla ma shiti lamine wa abele jelen demakake kaburu mo sakate me kaburuka kaburu chemai ni kaburuye kuma ni kanga adama den watu de ni kanga adama den watu odil Abubakar ay binye kaburu kayoromi ako halala kun ka keni binye saka kale tu ode kun kafsa ale Abubakar ma ale ka ke Abubakar sabula ale masaka Allah taala ka haketi nade kun kera binye saka kale dum saka ngena nema soroni ko binye ode kun kafsa ale ka ke Abubakar sabula ale masaka aka hakedi Allah taala na ka kira ka hakela na temu flaka ni fota no Abubakar yala ibe Abubakar ndonwa ana kira ko jamima ma talat ash-shamsu wala gharabat ala ahadin ba'da an-nabiyyin wal mursalin khayrun min Abi Bakr klima delika bo koronfe kata bi klebi fe tidun ni nabiyum ko fe ka jora dan fen doka mi here ka bon katema Abubakar ka o de fleka fo ko halale kun ka ke bi sakaw ka le tu o kuma enne an kun kan ga ke munye o Abubakar akan
no Umar ibn al-Khattab Umar mbekashi fo nyeti siraye tamashiya bla anyedala abetuka fo leita Umar lam talid Umar hal Umar bagna Umar bange sabla Umar kanga minke alay akanga minke kire amaseka ke abetuka fo leitani sha'ratan fi sadr Abi Bakr hanna kunga ke shik sekelenye Abu Bakr disishu tela ode kun kafsa ne man ne ka ke Umar yi sabula ni adama den dunayro mi disishi be doy okuma Umar yara fina ba fo ko Abu Bakr disishi kafsa ka teme ale Umar kan o Umar yala ibadonwa ala kira ko jamima ko alqiyamah jokeneka ni ala ko dam fem bebe do jahannama kono ko fona kira chekelenye ko ale ba jiya ko o chekelenye Umar de on yenu nye yala on kanga ke tukoti nunu kan yena maya fere alama o yu kan yena maya di alama o ya donc fo jien to fente imena tuko dondo abe fo alaka hinala imena tuko kulin ko ka tuko iye san bakele keo iye san kemekeo iye san kelin keo dondo aw bele jele datugo beke datugo kelinye tuko ma kulin tuko ma ko kuma Allah taala deli o tijani mbese nene aw ma domi akasur Allah taala hasratike klineka wa huwa as-sami'ul 'alim Allah taala de menike baye aw ka kuma kan kelen bela wa Allah taala de donke baye aw ka baro anaka la halaya kelen bela jelena wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi akoni mami jihaduke ninga Allah taala ka dina lase ibe jihadu ngani yera de kama ngana ya so pamuta klete jihadu mabande anga bi jihadu ka jugun kateme kira kle jihadu ka sabra kle jihadu wa pamuka jihadu nga anga bi jihadu wa jihadu nafsi abadou nikele liman no bande nikele liman no ko madola marfa betima akan no ikati ngola ngana fora ere ki yere jugu kele aman no bande aw madola marfa tilim ngola o kan no ema nga edellaka nafulo min yuruku ko nafulo seki atikima o man no bale jugu ya bara mun bela ko jugu ya bara nun kele ka bo ire kuna hasidiya ko kele ka bo idusukuna nyemboya ko kele ka bo idusukuna koniya ko kele ka bo idusukuna na fora sisan o kuma amba feka na batandi doma walma ambena million tandi doma e ka shika doke ko ala ka ke karsay nani mimbe seli nyugo fe ala e kana million tan shine made abe fonne ma konne ngande nyumanyai wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ni hera ko bekana okuma be hera inde subante utanauka halni geleya bo ulu yerala okuma ninde islamiya tabului nga eske on betemno biwa eske on betem biwa sahaba ko menen to yala sahaba ko menen to yala odela kodono ba ya ana sahaba katar kula uye jihadu doke sahabat caman jokina klepun ka fari minogo bula okuma unna nani jiye kadim ma folo mimma ako ayta karsallaje la alla alaka minogo ka juru ka temeneta ka utara nay o fene ko ayta karsallaje la alla alaka ka juru netay ube munu kana se folo ma mami o ya sura minogo yo faka
ngani ni onye ni jinna na kabina dikar sama on ba kunti de kalmi folo on ganye na maya hal ni esara anga siratola wa anga soro fana ko to la koy na fora ka fo okma ay min na folo haka dikar sama doka na sisa ay million kele mina aka di fantan doma abe dimima aka kile musaka ba bolo ngana ya doko sega sega lita kofe ale be dot ke ka bla kum folo o fene ba dimima ko ka lase o fene be dot ke ka bla kum la alla mi be se fantan ken yerama ateteme wa bisaba wa binanika abebe tige sirala est-ce que ni dina takabolo yowa odela anga do ka fo fembe anye Allah taala banga la hala bela jelendo agindo ana bangele mami ni nganya nyuma bila alhamdulillah ngani nganya jugu bila ichi jaika ngani kele ode jihadu yere okuma ni jihadu ke ki yere jugu kele ibe ka kele yere funde koyi ite ka kele mo ye sabula atono folo e de basoro akuna wolo folo e de basoro nga jere tabulo e on jogo tie anga marabe munum bolo bi utafe on kanya okuma on tolle korodo olu klara kana on tolle datugu ni ye fen tolle datugu ko bla fitenina toli ma fara toli kanwa odela fen no de bese ka on nya o mandi on marabakaw ye emaye adama deun tiena furu tiena demba yaw tiena dukono no tiena kabila tiena dugu tiena jamana ere tiena sabula tieni tunu o de dona ambela an bebe kule la su ani kle kwa nga nyemgo mai nga nyemgo bora jonna o bora ondela ni nyemgo donnana nango o mai no tara ni kuranana ame klaka fa korole nyera fene kafsani ni no fene tara ni dogora nana iba soro korole fene kawsani oye do anga service kono ite barakela ye min ba fo kanga directeur ka anga directeur be hinana koy ayra be dumuni min ka ango de ke itoye do anga baraka bolola barakela ka rola mécanicien ménageur faut ka se électricien ma okuma uka barake dum olu fena bala de domo do patron be ka ontige warbe sorante dro mesoro faut ka se kala yo konona ma karamo fena ko directeur ko te ka foy duma ka ta sanfe fo duma est-ce que on kan ganga sanfe mo jalakiwa bamanon côté bolo domo do boro kono ani tiga toli be bo est-ce que tiga nyuma be o boro en kono wa madola idale do mo mina ni karsa ko ni nana ko be nya no nya na yusikla ga fo mere ko ta do ka fo ko karsa beta wa hal era bo to ko la ko e mi be ka fo ku be ka fem be tieni e blarai era ka tieni be boya ka teme oluka okuma min ka gele jihadu la bele ala kala be min fo anye o de jihadu nafs iyira kun kele folo
ni duguma mɔgɔ bɛɛ ɲana siga t'a la sanfɛ mɔgɔ bɛ ɲa o de la Harun Rashid a ka tile la dɔw nana k'a fɔ k'u tɔɲɔnen don u taar'u dama kasi Nafisa la. Nafisa ye Harun Rashid a y'a ɲininka a ko lima mun de la e ka maraden dɔw bɛ u bɛ k'a fɔ k'u tɔɲɔnen don a ko kɛma n'aw kɛra cogo min o ɲɛmɔgɔ de bɛ bila aw kunna kɛma takunu yuwalla alaykum ni aw kɛra cogo min Ala b'o ɲɛmɔgɔ ɲɔgɔn de bila aw kunna ni ɲɛmɔgɔ kɛra son ye siga t'a la fasoden fanba ye son ye ni ɲɛmɔgɔ kɛra jɛnɛyakɛla ye siga t'a la fasoden fanba ye jɛnɛyakɛla ye ni ɲɛmɔgɔ kɛra namaratɔ ye siga t'a la fasoden fanba ye namaratɔ ye ni ɲɛmɔgɔ kɛra kalontigɛla ye siga t'a la fasoden fanba ye kalontigɛla ye son tɛ se son ni maa ladiriw tɛ se ka mɛn ɲɔgɔn kan abadan kɔnɔ minnu tɛ siya kelen ye u tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye u tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye o tuma anw yɛrɛ de man ɲi sabula anw ka ɲɛmɔgɔ ye anw dɔ de ye anw ka ɲɛmɔgɔw lamɔna an yɛrɛ senkɔrɔ u bɛ an ka dugu tɔgɔya dɔn u bɛ sigida tɔgɔya dɔn u bɛ kabilaw tɔgɔya dɔn gɛlɛya min bɛ dugu kɔnɔ u yɛrɛ tun bɛ taa sanni kɛ sugu la yan'u ka ɲɛmɔgɔya in sɔrɔ anw de bɛ tila k'a fɔ k'olu tɛ anw kalama u bɛ an kalama dɛ hali ni e yɛrɛ bilara ye tugubanciya don i bɔra yɔrɔ min i b'a dɔn i bɔra yɔrɔ min i b'a dɔn anw ka ɲɛmɔgɔ foyi ma sigi yan min kun tɛ taa sugu fiyɛw kɔnɔ anw ka ɲɛmɔgɔ foyi ma sigi yan min tɛ yaala quartier kɔnɔ janazaw la a tɛmɛtɔ bɛ quartier lahalaya ye u nɔgɔlen don cogo min a b'a dɔn fantanduw bɛ cogo min a b'a dɔn ka tuma dɔ la ale yɛrɛ bɔra fantandu de kɔnɔ a ka du sɛmɛnen bɛ du min na i b'a sɔrɔ balocogo ɲuman yɛrɛ tɛ yen e bɛ se ka yɛlɛn cogo di ɲɛmɔgɔya la san kelen san fila k'e bɛ ɲinɛ o kɔ tugubanciya tɛ o tuma hali e yɛrɛ min fana bɛ yen ni e yɛlɛnna i bɛ kɛ ten dɛ nka k'a fɔ k'u tɛ anw kalama yan kalon dɔ dɛ u b'a dɔn u bɔra yan u ni anw tun bɛ société kelen na tuma dɔ la u n'an tun bɛ tɔ tigɛ minɛn kelen kɔnɔ san damadɔ bɛ se ka e ɲinɛ i jujɔn kɔ wa o tuma fo an k'a dɔn anw yɛrɛ de man ɲi fɔlɔ n'an kɛra cogo min Ala b'o ɲɛmɔgɔ de bila an kunna dɛ tuma dɔ la anw bɛ ɲɛmɔgɔw jalaki fiɲɛ bɛ anw yɛrɛ la dɛ i b'a sɔrɔ anw yɛrɛ bɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ fɔ ko mɔgɔw ka dɔ kelen kelen dɔ bɛ na dɔrɔn ka sin ka a den ka dɔn ka taa giriman di baarakɛla in ma ko ne kɔrɔtɔlen don i tɛ ne ta ɲɛnabɔ wa n'o y'o minɛ ka e ladon jɔn de ye surafɛn daminɛ e de bɛ tila k'a fɔ tuma min na a tuuru dɔ sera i yɛrɛ ma ko ninnu tɛ ladiri ye nka don min i yɛrɛ ye surafɛn di i hakili bɔra o kɔ wa e den tatɔ baara la i ye joli di surafɛn na e de bɛ tila k'a fɔ ko surafɛn minɛ man ɲi n'a y'a sɔrɔ maa si ma sɔn ka surafɛn di i den ka ta baara la maa si ma surafɛn di i den ka tɛmɛ examen la maa si ma surafɛn di i ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ jamana bɛ mɔgɔw ta wajibi la ni bɛɛ ko n tɛ dɔrɔmɛ di jamana bɛ mɔgɔw ta seko t'a la nka n'aw y'a di minnu fana bɛ yen bamaw don olu tɛ se k'a fɔ ko n tɛ tiɲɛni bɛ kɛ dɛ tiɲɛni bɛ kɛ jamana mako bɛ baarakɛla la siga t'o la nka jamanadenw de bɛ ka surafɛn dayɛlɛ ɲɛmɔgɔw ye ni ɲɛmɔgɔw n'u ko an mako bɛ nin jama hakɛ la aw nana n'u tun ye maa o maa ka bonda kɔngɔ cɛ dɔɔnin di k'i latɛmɛ i ko ne bɛ siran Ala ɲɛ ne t'a fɛ ka taa yuruguyurugu sira fɛ ni bɛɛ banna mɔgɔ min bilalen b'o baara ɲɛma
bɛɛ a tɛ se ka taa fɔ a ka directeur ye k'a ma mɔgɔ sɔrɔ wa n'a ye examen kɛ fɛnɛ a bɛ tali kɛ mɔgɔ min b'a dɔn o de bɛ ta fɛnɛ parce que a y'a ye mɔgɔ si ma dɔrɔmɛ d'a ma ale bɛ dɔn ranger mun kama tugun a bɛ kɛ ladiri ye nka ni dɔɔni dɔɔni dira maa min man kan ni min ye o bɛ bila o la dɛ e m'a ye an ka furakɛli min ni o de ye jamana yɛrɛ jɔsen dɔ ye an ka kalanyɔrɔ minnu n'o ye jamana jɔsen dɔ ye e m'a ye nin bɛɛ tiɲɛna n'a fɔra karamɔgɔ ale tɛ se k'a yɛrɛ ka cours préparer a tɛ se k'a yɛrɛ ka leçon préparer fo maa wɛrɛ de k'a ka leçon labɛn ka di a ma ale ka sɔrɔ ka t'o di kalandenw ma o ye karamɔgɔ sugu jumɛn ye o ye karamɔgɔ sugu jumɛn ye jamana dun ka ɲɛta a sigilen bɛ dɔɔni de kan karamɔgɔw bɛ yen n'u bɛ ka explication di kalandenw ma ka f'u bɛ ka leçon ɲɛfɔ ni karamɔgɔ wɛrɛ nana jɔ u b'a dɔn ka fɔ nin ye dɔɔnikɛla ye u bɛ k'u jɔ fɔlɔ ni karamɔgɔ in taara tuma min u bɛ continuer sabula kalanden t'a dɔn karamɔgɔ yɛrɛ bɛ ka débrouiller n'o o karamɔgɔ sugu olu de tilara ka anw ka baarakɛlaw labɔ tugun ka diplôme di olu ma e ka segin kɔ ban kuma jan tɛ dɛ k'a ta 70 la ka n'a bila 80 fo ka taa se 90 ma 6e élève i kun b'i ka lettre d'a ma a b'a kalan 9e élève i bɛ lettre d'a ma a b'a kalan a b'a sɛbɛn nka bi 6e tɛ dɛ 9e tɛ dɛ bac bɛ min bolo a élève wele ka na k'a k'i ka lettre kalan a b'a minɛ k'a lajɛ vraiment ne yɛrɛ tɛ ka n faamu c'est mal écrit hein nin tigi ka sɛbɛnniw man ɲi mais c'est pas mal écrit e yɛrɛ de ka écrit man ɲa foyi t'e kunkolo kɔnɔ e bɛ se ka fɛn kalan cogo di a bɛɛ ka fisa i k'a fɔ k'a k'i ka lettre sɛbɛn n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ se ka kalan sabula a bɛ bamanankan ni tubabukan de ɲagami o de la e m'a ye hali journal bɛ ka kɛ i bɛ ekɔlidenw dɔw ɲininka ko mun fɔra tan nɔ a sigilen bɛ k'a lamɛn dɛ mɛ ni e y'a ɲininka a b'a fɔ ko non ko nin yɔrɔnin taara ale kan a ma taa kan dɛ a t'a kɔrɔ de dɔn n'a fɔra ko olu de bɛna kɛ anw ka sini marabagaw ye olu de bɛna pikiri kɛ anw na e ma ye kuma dɔw la ni pikiri bɛna k'i la fo banabaatɔ yɛrɛ b'a fɔ kuma dɔw la dɔgɔtɔrɔ ye ko cɛ a to ten tellement a b'i sɔgɔ joli sira bɛ ɲini a tɛ sɔrɔ hɛrɛ la nka segin kɔ 80 kɔnɔna na dɔrɔn i b'a sɔrɔ docteur minnu bɛ na diplôme ba t'u bolo dɛ nka u b'i farikolo lajɛ dɔrɔn u bɛ dɔw yɛrɛ bɛ biɲɛ fili dɔrɔn k'a don dɔrɔn k'a k'i la a banna parce que u y'a kalan u b'a dɔn nka bi diplôme ko kɛra papier ko ye o de la en tant que ni yuruku ma bɔ namara ma bɔ kalontigɛ ma bɔ surafɛn ma bɔ jamana o jamana la ɲɛtaa tɛ a jamana in na abadan ɲɛtaa tɛ yen fo ka taa se hali baara minnu bɛ kɛ a rapport sɛbɛnni e ka don servicew kɔnɔ diplôme ɲɛnama b'u bɛɛ bolo dɛ cadre A diplôme u b'a ɲini k'a sɔrɔ mais n'a fɔra ko jɔn bɛ se ka nin baara in rapport sɛbɛn o bɛ tɔmɔ dɛ min bɛ se ka rapport sɛbɛn a ɲuman a bɛ tɔmɔ dɛ ni dɔw yɛrɛ y'a sɛbɛn a bɛ tila ka sigi ɲɔgɔn fɛ de k'a corriger sabula a b'a sɔrɔ a tigi kɛlen don ka phrase dɔw sɛbɛn walima mot dɔw sɛbɛnnen don hali tubabuw yɛrɛ t'a dɔn ko b'olu ka kan na
muna sabula doni tayoro manya okuma ni me école la to mi abe arabu fana na to la de école tiene do to mi abe do mi na bi arabu kala fana tiene do to ko yala kuma do am se ka fa arabu re tiene ka teme école ka sabula arabu munya ala ko mi o ala ko borala ibn nevem élève taka ñininga arabu la kaga sel farida fu ya ta do o kuma medel sakara école ya be do mina bi ni yera kon temena nevem no arabu ke balé ni ani école do be kileni o kuma madama nama seki encore sura fendi no madabla kam mauta ubla jorola uni joro minka manka no madabla nyakate jamanai abadan okuma angana fo kambe nyamwo jalaki ni amu nyere kera tokomi ala bonu wana de bla ankona koy abiko misali na ya sura élève bekay anyama maître colonne se ko élève kala abadan élève ñumo maître colonne se ka kala sabula kabini ka pour folo bi la jo ni bité 80 kono na ni ko mena tal cours mi leçon mi cours di élève ma professeur yere de be yala ka ko nu nyenyini mugo munu ba do abe do lu kan fene ka recherche ke ka soro ka ta cours damne sabula kuma dawla akanga leçon mi ke bi kala de fana wo leçon de nyenyini o kuma ndaw nana iba soro ebe ka foto ko mi kala den do be fen fo ala ete mindo onga bi kala ndaw yera mugota do shu de doa nyena mo de doa ibi ka leçon expliquer ka ba be ni ko aya famu be ko nya famu ni mo kele na wuli atado amano ko defu munu ni école karamko yo wa kalama defu yere la mko munu mbe nu se ku to ko sebe abe do to ko yere de kalaka kenye ku se ku yere to ko sebe na sura neve ele ku se ki yere to ko sebe amaka baraya akera baraya on la fo min dona école la on la fo kelen de clara ka se karamko ma ambe karamko ye ambe domina bi ambe ba dinga kono ko ne re ba dinga kono ne ya mo folo ye ne re be cours min di kala ne uma ne ta la je tu yere mba datu len ta dro ka do classique no sabula mba do me kuma ka ba ni tero min koro do al ni pana ko na kala den te nyininga ete nyininga foi te ko fe ibe mo la je so nga dondo te mena ne mu mena cours di iba labende ni te yoro mi koro do ko sebe ibe wuli ka to nyeyini nga bi karamo ko mi ba ka leçon labe parce que ni ya labe fu de bi bulo e be tay bi ka explication kuma do la era école do mi rate sebeni ke o fena fien babe ibe sebeni ke ku ka sebe wena photo ta téléphone na dro abana ani téléphone bina do mi wala téléphone tiena e ka leçon be ka to godi fo be soro ka fo kan de unte ka kala mais est ce que yi denga kayere contrôle folo folo fo fana ko meta de un kala ala je kala rola ngabi kala meta ka bla iba soro fami mena kana rola tete me fa dama donika odela madama ni kana manya jamana tse ka tanye to ya shida wani de fene occidentaux kala ini koy sabula nan kana na be bo anyere kalama nan gora anyere kalama ambodu ka gidodo nga confinte se ka doni kala ka gidodo to shi an kon diplôme bangolo nga confirma tebe anka ame Allah taala de dilala ka sababu nyumande ama alaka an kishi ka bo sura fe ani yuruku toroma إن الله لغني عن العالمين. إكادو الله تعالى على كارلندو كبودان فين بما
okuma dina ni adamade ani melekaw hanan be banaka shiti ala bato Allah ta'ala ko kale karile do ka bo ampema amin والذين آمنوا وعملوا الصالحات ako mamru be ni olu liman yara ninga klaka baranuma chama ke لنكفرن عنهم سيئاتهم olu ye wale tedugu munun kede kameno bele jele yafa uyenu ka wale nyuma sababu ye ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون وأن بنو سرنا نمانا حكم من بارا حكم نية نمان كلك الله تعالى باك نمان تاي حكم بي سرولا نمانا أم على دليلنا أو على كان سرولا نماني ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أكو مسات على عدم الدين واجو أبني بافلالا نمايا كلك بلده أو مسات على كو عدم الدين نمايا كي بني بافلالا نيامه نيوكون غونغون درون تولاتي إسفلا بدوكماده نركلا باتروي نكرا ديريكتوري نكرا بريزاني نكرا كرامغوباي نكرا الماميي ibora bange ba dawla nolu kumi soro ikuntega almamiye bi nolu kuma isoro ikuntega karamgobay bi nolu kuma isoro ikuntega directeur bi nolu kuma isoro ikuntega president bi de okuma Allah taala ko ka be ka alladi nam bange ba flaw ka hake ni ayan jigina ala karaka sahaba do de ka no Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'ad bin Abi Waqqas ala kara tetami la miso jakube aljanna kono ale o tetan do la kelini o Sa'ad bin Abi Waqqas mamina aslamera abaya kale no Himnata bintu Abi Sufyan banya kale ako nete Dominique nte jimmi nte do sumana baytara joklela madama nine dege Sa'adu makafiriya Muhammadula nte jimmi nte Dominique nte do sumana magan kle ka fari tokomi minu hijira uyaye anga kle nye sumaya de uka kle koro muso intara joklela ay kle saba de ke a jole me kle la ama Dominique ama jimmi kle saba na me dafa domi akrina kabi abine adenge nana mando Sa'ad bin Abi Waqqas akoma na ya soro nin keme de be ila kafo nin keme bebe bo kelen kelen nin keme bebe bo nete kafiriya ni Muhammadu yi mamina ni denye ni joro inta abaya don kafo tiena ale dente na sika ko tukun ay Dominique ay jimmi o de la Allah taala ko kabe an ladi nan bangi bawi madama ni bangi ba mi bla ala kotala ikatu ako ikala bato nganayi bla ala kotala dun Allah taala bina mun fo anya ola وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما أكونغا نبغي بافلاي إبلا كودولا من دونيتيور نوي على كوتا باراي على كفلا تطعهما إكنا سونكا تبو إفاكو أولا إكنا سونكا تبو إفاكو أولا نبغي باوكو bolison ikana tuku ko nyeshika ni bangibaw ko ta glosa kana jia ikana ta sa nyeshika ni bangiba ko ima karsa warjia mena ta glosa afo bwa wal mamma nete glo wardima ngam do wardima iki yere deme wari dama nga ikana dini glosan diliye okuma fɛn o fɛn n'o ye haramu ye ni bangebaa y'i bila a la
sharia la ki kana kada ibage ba ka bonda nga ala kra ka boni bage ba ede ala kra ka boni be fay ala kra ka boni be bay ibage ba ka bonda nga ala ka bonga teme ibage ba ka okuma ala ko bloka na mi ni bage ba ko ami afo bage ba be joro sabana ndela okuma Allah taala de joro foloy ala kray joro fulanay bage ba e joro sabanay amanga bage ba sosoda nga ala kota kote nu yibla ala kota la ibu soso ni bage ba yibla haram bara dola iba soso sobla ni bage ba ere jogo tiena de tatem kono olawa o de la kono côté ko ni fakara jemme folay ni demi masa jemme dona o kono o ya faka srabla o de la ni me hakli tigi am balma dola afatu ko may na faka jugo ya kera sababu ye ka den yere jogo tie sabla fabe sokono muso ba bolo na fay amako te deum bala ale kon me kenemana de la shu ani clé kabina me deum toro ale re nana do denge folo na hakli tie aka negani sira denge folo la buya ke samedi o samedi fayra be war boa kun kadi adege folo ma abeta muso fula nyini kana di fayra yo ke kele dege folo tay kele ale re tay bu babe sokono fana ha dabe juman tora o du kono bunya juman tora o du kono dusu suma juman tora o du kono denge folo beta ayre ka kulonge nyogo ni faka kulonge nyogo takala u badale be sokono ani fafuru muso okuma olu yere bu ka kulonge ke bana ka dusu kala be nyogo na adama dia make bakanya yewa okuma ni bange baga yi blani kosuku ya ula ikana sone ni bange baga kota jean sangana dia ikana sone alaka bunga temaka alaka ka bunai femu feni haramudo ni bange baga yi blala allah taala ko ki kana so ki kana to ko wa halna yi daga wala o daga yi do de ne aw ni bange baga yi bla haram ko la ni banana yi daga danga nye do de ngani bange baga yi bla haram ko la ni yake halna yi do ke yi do nye danga de ngani ala ko tatte ala kra ko sallallahu alayhi wa sallam ridallahi fi ridal walidain ala ka je aw kulone do bange ba flaka jena wa sakhatullah fi sakhatil walidain ala ka funu aw kulone do bange ba flaka fununa ni bange ba fla jena ima ala jena ima ni bange ba fla dimna ikoro ala dimna ikoro no ka soro ala bato nyedo nanaka ala kota nyeka allah taala ko fala tutihuma ikna sonka tugo ko abadan إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون أني بنمو أو بلا جلب السكين كان لباني الله تعالى ديورو أكما مي أولا دنيا فينا أو مكا مي لبارا أكما ني بني باي على كتالا على كوكي كان تباكو أني بني بغا أبدنا على الله تعالى سرويا أكما كيري كان نتيجة تغمي على الله تعالى بكيري تيجة وتغوينا Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Anje no kondo be no. Donc comme nous ba ibi kan korota done. Mu anje no kondo be no. Ko sai na ambura kala mana a paket no.
ana facɛ tun bɛ ɲɔgɔn na quoi donc kɛlɛ tɛ ban finalement comme ne y'a ka ɲamakala ye ne bila ka taa kuma facɛ in fɛ ne kumana facɛ in fɛ facɛ in ko ko dencɛ mago t'ale la ko bi bi na k'a ye fɛn sɔrɔ a kɛlen don ka fɛn bɛɛ a n'a bamuso de ma mais ja dencɛ ye ɲininkali k'a ye karamɔgɔ dɔ de ɲininka a ma sɔrɔ furu kɔnɔna la dencɛ in ma sɔrɔ furu kɔnɔna la bon a ye den sɔrɔ a bamuso fɛ ka sɔrɔ a ma après ba in furula mɔgɔ wɛrɛ ma mais dencɛ in ka ɲumanya fanba bɛ ka taa bamuso in ma tuma dɔw la a bɛ ɲumanya kɛ facɛ mais facɛ in bɛ jɔ o ɲumanya na quoi finalement a kɛra mankan ye ko a tɛ den in ka appel ta k'a harama a y'a danga quoi ko n'ala sara ka n'a jɔ a so ko mais k'a b'a y'a ɲɛ ko ka ko kisa bɛ to. Alhamdulillah, den min n'a ma sɔrɔ furu kɔnɔ o tɛ cɛ ta ye den o den n'a ma sɔrɔ furu kɔnɔ o tɛ cɛ den ye wa cɛ jamu man ka d'a la muso de jamu bɛ d'a la denw minnu bɛ sɔrɔ tulonkɛ sira fɛ olu ka kiri b'i komi baganw ka kiri olu ka kiri o b'i komi baganw ka kiri a b'i komi ni e ni laji ka sagaw bɛ ɲɔgɔn kan laji taw ye sagatigi ye e ta ye sagamuso ye sagatigi t'e bolo e ka sagamuso jiginnen laji ka na k'a nana a ka sagadenw nɔfɛ e bɛ mun fɔ mais ale de ka sagatigi ye e ka sagamusow lajɔ mais munna e t'a denw d'a ma wala o tuma mɔgɔ minnu bɛ tulonkɛ kɛ olu ka kiri ye baganw ka kiri de ye o de la tulonkɛkɛla yɛrɛ b'i komi bagan de bagan yɛrɛ ka fisa ni tulonkɛkɛla ye awɔ sabula i bɛ t'i bɔkolo lafili k'a kɛ danbe wɛrɛ ye maa jumɛn de bɛ yen dugumakolo kɔ kan maa min yɛrɛ bɛ tulonkɛ kɛ n'i y'a ɲininka ale ba tun k'a sɔrɔ ka sɔrɔ a tɛ furu la est ce que a ka di a yɛrɛ ye wa ɔ fɛn min man di e ye a ka kɛ i la mun na i bɛ dɔ bila o sira kan a man di maa si ye mɔgɔw k'a fɔ ko karisa an bɛ sɔrɔ cogo dɔn n'o kɛra dɔrɔn i bɛ kuma jigin o tuma n'i ye den sɔrɔ kɛnɛmana na sariya la i den tɛ a jamu man ka da i jamu na ɔ nka n'i ye an ka bi diɲɛ laban jateminɛ tuma dɔw la ba ka mɔgɔw yɛrɛ de bɛ kɛlɛ kɛ ko fɔ o cɛ lankolon ka na o denkunli kɛ ka tila ka den jamu da a jamu la tugun nin ye haramu faralen haramu kan dɛ ɔ tuma dɔ la ni o fa fatura den in bɛ tila k'a tiɲɛ ta tugun o tuma haramu wɛrɛ farala haramu kan o la cɛ a den tɛ wa hali ni den fatura a tɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ a tiɲɛna ba de bɛ cɛ in na fa tɛ a la fa t'a la wa n'a jamu ye fa jamu ye a ka fɛɛrɛ kɛ k'a jamu yɛlɛma k'a da ba jamu na o de y'a danbe ye fa in t'a bɔkolo ye o tuma den o den n'a sɔrɔla kɛnɛma a bɛ nin cogo la tuma dɔ la fɛnɛ bangebaaw bɛ fili baara ba kɛ i b'a sɔrɔ fa ni ba bɛ tulonkɛ la surtout mɔgɔ minnu ni diinɛtigiw don walima maabaw don astafurula diinɛtigi tɛ tulonkɛ kɛ mɔgɔ min ni diinɛ birifini bɛ a kan sabula n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye tulonkɛ la ko diinɛtigi don ayi diinɛ birifini de bɛ a kan suruku de don nka sagabolo birilen bɛ a kan walima maa minnu ni jɔyɔrɔ b'u la olu b'a fɔ a man ka mɛn k'a fɔ ko ne ye mɔgɔ dɔ lajɔ koyi o tuma u bɛ girin ka furusiri ni o fɛnw don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ den sɔrɔla ka sɔrɔ den tɛ furu kɔnɔ o la n'i bɛ siran ala ɲɛ k'a fɔ k'i b'i dayɔrɔ jigiya hali n'i ye muso in furuli baasi t'o la dɛ o dagalen don
nga den folo mi no soro la ka soro fute a seben ka bla ni den ke fulana korobayara folo sigi ika den ke fulana sigi nubi ka dukono karsa ne kon be yafa del ife nga tiere la i borane kola nga ima soro furu kono de ni ala ya ke ni fatura okuma dinga fulana karsa ni ayoto karsa bulu okuma aw de tay nga tiye nga duni nga fembe aw de tay karsa tendindo yi nga ni mo ke dinga fulo de bena dutkiyata okuma ma kera eka jebaya nyemu ko e mo binti ka kone doyi okuma iye dum tono la hara do iteteme abadan okuma iko maloya ta jiya kono ya o de kausa ima alqiyama jodo ikata do anyagatala na fami fana bisekan ke o kado wona fami bisekan ke akado ko okuma iba sebe ka bla kuma do la mo te kutu ko ya do ibseka fatu ka soro de numa korobaya okuma ni ya sebe ka bla ni ala yake ka fo ko korobara ire nyena okuma iba fo nyena ka basakiliti wala halnika janaza bana dinga folo mi ni mawdu ko biske ko yinde yekele teke ko bebe ke sutura la ka ba tiya be kla ka ba dinga folo sente yana wa tawta fo fena ko karsate an koroke sabula uba bunya baya sirafe nga dinga folo ko naka tusuka shimbe nyogona sabula iya noko femi mandi wa eka ke oye ne ke oye nga atsika fuifo abe ala tanuka ala barkada de sabla atsika sekin ke baliala to okuma yani ka sira jiya malo ikyani ka sira onye sira la haral la jabanye okuma mamunun den kun folo beta anyine ne ndu fe ni wasiu kai kan ngani bla akila ni famya soro la okuma demi soro la kenama na ay soro ke na ay nyuma yake fanye alhamdulillah na madro ma di fama afate donc na danga inta soro pasabra ka ba pembe di bamso de mama te ga wabi mais ala muso e bamso yo ay ba i muso te mo mi ye ba foto di ko e demba ha e muso te mo mi o be ke e demba e to di ha a muso te adente tembi ko mi wali mu wadi on de la erma shariati ko ni ye fatul jawadu la je irshad ko nana aba fo ko ni mu waye demuso soro kenema soro la iye demuso soro chedo fe muso do fe den kera muso yi kono den korobayara ko yala imseka den fuwa wal ma itseka fu shariati do ko kimseka fu mona ko sabla ki dente nga doko sharia ko na idente de ngay ko na boro e joli la ki ka toy mu gam se ki de furwa o ni ya sharia ti doko ibsekata doko itsekata o ba yira halisa idende te o kuma tembe ka foli minge ko amuso o ere ala kota de wal muso be ke muso itugodi muso en furulente te warama oh no te o kuma me adade o kanta mutiyera o awo e ma woro ba no fe ama furu kun foro ko ife na ya sore ya furu ka furusa imse ka fo ko muso te do ente fefo e ma deli ka furu kata fo wali de ma ko e muso de doa oh amuso te adente o kuma ani mo to be kelenya bolo ni ten yera kun kera demuso e sharia tu ko yala abseka fuwa abseka fu donc abseka fu donc ay halna alni adente ka kana fu ko sabura bora jolila donc aga danga ta so sisa aw ni nana la di deli ako tiena fente kun ga di mania daga ba so ha oh alo kiribe kili ya famia wala adente awanga ma proba fena kan ga buya ni shijedo o ma ba buya tinno sabula adama de ni kera ma bay
ika doga ma man na se mo ma ya famnya wala ga te jate adenye ate jate fene chokoroba te jate afaye wa amuso fene te do in fene yi ya famnya wala chokoroba era kan ma do ya ko fo ni demoro te chokoroba era fene bolo yoro ba bul mun be fu ko na oh olu dem yara te ma do ya ko fo amuso folo na don ko me wala parce que chokoroba be chokoroba forogo be aw o kuma ni no be jate chokoroba forogo udi fe ame ala dele ala kana shikani ni wala wi والذين آمنوا وعملوا الصالحات أكون مامون بينو لمن يراك بارا من جامك لندخلنهم في الصالحين أم مسك على بولدو أنا ما يوم تلاد ومن الناس من يقول آمنا بالله أكون ما بين مولا وبافوك أم لمن يرى الله تعالى لا فإذا أوذي في الله أكون غني أنتي لما تورا على كلا ولما أي تورا سورة على كلا ولما أي دكو سورة على كلا جعل فتنة الناس كعذاب الله أبي أدم الدون كفتنة كيكون على كلا جابا أبي ينا على كوبكو ولئن جاء نصر من ربك أكون غني دمن نانا كابو محمد دابا ما يورو لمن يجوم ما كفو يغني ما سورو لا يقولن إنا كنا معكم وتجي لما دبا فو أو كن فرالندو أو كان كوي سبل أو يري لمن يجوني أو كما أي غني ما دوتي أما أوليس الله بعالم بما في صدور العالمين الله تعالى كو يلا أو ما دونك فو الله تعالى بفندو فم بدان فم بد سكونا أو كما نتوري منافقو سورو وبافو كو على ما ديو نودو ngani liman na jonye hera soro bafo an yara fere liman na jonye koy o kuma ni misali yaw kacca ayra ka rola iba soro ni degun nana misali ni toro do nana walma tieni do kera tondola walma misali misiri era kono be bafo ko almami na ka mugo do aw ngani hera nana na dana almami na ka mugo do te an be misiri kono mugo de koy okuma abeni to de la munafaku fene kumetande ni hera nana okuma wafu kira ma am beli manna joinde am be kan ga dosoro ngani toro nana kira ni eni ka sahabo de ka koy am senten nana okuma ba Allah taala deli ala kana anke munafaki bismillah الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين ako Allah taala beni kam munkam walisa mamun beni olul liman ya udusukuna ale Allah taala ko don bangenena ani mamun be no lu kara munafiqu ye ale Allah taala ko don bangenena sabula mami na torola ala ka kola okma go turuda dan fanku ngani hera nana okuma ba fo ko ale resbe ala okuma Allah taala ko abeni letra bilika mugola walsa akasika dondoni bangenena karsa liman ne jondo walma karsa kayinina do okuma ni Allah taala ka letra bilika boye na Allah taala be bekal la halado sabla jamami me kira no fe ala bu letra bi ka laje est ce que ni me kira no fe kira era de kama wa walma be kira no fe abe dondoni min sorode okuma munafiqu be kira no fe dondoni de kama ngali man ne jonnumo olu be kira no fe dina ere kanu ani kira kanu de kama okuma fukata je wuli nin jamakulu fula de be jamatigi be no fe kafiri jamakulu ani islam jamakulu ni mo wonnoni ya fula de be dobe obe jamanyam won no fe nebe karsa ere de nofe fem kote fuite nga dobe obe nyamgo nofe nimbe toina mbe balu to nyuma so okuma nimu wafla de be jamakulu bela ambe Allah taala deli alaka anke jamakulu la nyumani
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا أقول ما بافو من كافر يرى وبافو جوني من لمن يرى وبمن فويه اتبعوا سبيلنا أيتو أنغا سراكو وكما كافروا كولو دبنا فول لمن جوني أيتو أنغا سراكو دي أنغا كافر يا بارا نيوان في أوتي أنغا بيكلي يساوا كافروا دبنا أنويل كوبي دينا بارا تو نيفو أني فوكاتا سي توم سيغيلين دو بي وتون نو دينا وبي فرانيون كاولا إيكو ما تون دو بي كو جروب إسلامو كريتيان كو سلاميا أني كريتيا كا بي كيليني أنا تعالى دونكو لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يهوديون كريتيون تنجي محمد ما أبدا وأتو هما جي يشيكا فيك تكو كتاسرا ديكو نافورا كو دين ورا مكو دبنا أونا دين لبارا تكو فو أني okore ko halanga nga dine bla nafar eka dine mo min tala o de bina eka dine keto fo eye ikam eka dine bla da odela madama nama seki anko ka ala mine ka ala kra mine an lafiya mandi de an lafiya mandi odela yana nga sira danfɛnw ɲɛ an ka sira ala ɲɛ yana nga ɲɛka danfɛnw la an ka ɲɛka ala la occidentaux tɛ se ka anw kɛ foyi ye u tɛ se ka hɛrɛ foyi di anw ma ni ala ma jɛn hɛrɛ min kan na u b'anw fɛ yan san joli mun de sera ka ɲɛnabɔ u ka force joli bɛ anw fɛ yan kɛlɛ sera ka ban wa don o don sukuraw bɛ ka bɔ nka mankan min bɛ anw fɛ yan force fɛn o fɛn bɛ yan n'i y'a bila o dɔ la kelen ka jamana kan a mɛnenba ye kalo kelen ye u b'u si la tunu a bɛ ban pewu nka munna o force caman bɛ yan anw ta tɛ ka ban. Ita do ola ko ko wara bu koro suba muso min kele do ka edenta ne tari dendo ma ko frake abe mer banala de o ye on tadi mugo min be ka on dun an go olu kan frake ni dun kɛnɛyara i bɛ taa ni subagamuso ye den furakɛ n'o taara ale ka sogo dun ma ban wa o tuma fo an ka segin an kɔ o tuma ko kafiriw bɛ an wele de k'an ka tugu olu kɔ wa su ni tile olu bɛ k'an wele fana de ko i k'an ka tugu kɔ k'olu de bɛ se k'an ka jamana sécuriser olu de bɛ se ka basigi na olu de bɛ se ka kɛlɛ ban nka an filila an yɛrɛ danbe de ma nata ani kalan min bɛ an bila kodɔnbaliya minan kɔnɔ o de y'anw ka bolokɔrɔmɔgɔw ye dɛ kɔntɛ ni seginna i kɔ jamana in kɔnɔ san 100 siècle 1 fo siècle 2 anw ka jamana in tun bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ koyi occidentaux nana sɔrɔ anw bɛ marifa dilan u nana sɔrɔ anw bɛ wotoro dilan u nana sɔrɔ anw ka développement fana bɛ ka taa o y'a sɔrɔ u yɛrɛ fana ka développement ma bonya nka u ye fɛɛrɛ kɛ ka dan de sigi anw ta la
konta fana ku me klani ke wa doni era la anga doni ke la fana ku mbunye de sabula ni anga doni ke la lajeya ikme doni ke la soro am fa ya kolofina ubu ka seme kala fili ube yele ku siga ka seme kala betanu yi ibe mugu ciwla atudo nga o daluyate occidentaux bolo de am nga kodona do be ni ye mugu da jowla marfa ere de te wili nga ni ya da jowro re la beti nga ni ya da jowla ateti onga am nyanga kodon be de bla muna sabula kalam be am bla yere dombalia minan kono uyo kala de ti ama ka yere an yere la ka fo on tise ka ke fuyi ni olute o fana dona an kona ko an tise ka ke fuyi ni tubabute kasoro yere tubabu ka se an ku ye fembe an ku be se fembe la tubabu be fon fenke an ku ba ni wona dokeya halna ya so utaba antanye anta do fana ku mutaw ye fana le nga munye onto nin tingay kono sabuna an filla nyirama an jashira an nyire bolo aklara ka do an kuna tugun ni olute an tiseka ke fenyi o no dun duna adama den kuna itseka ke fenyi o to la koy o kuma fanga ni de bo an kuna sabula ni sekina iko sam bakele nyogon o ya soro an filɛ lahalaya min na tan an ka fisa ka tɛmɛ tubabuw kan hali dala dumuni tubabuw kun t'a sɔrɔ ala ni gɛlɛya fɛ tubabu minnu filɛ anw dala bi ninnu kun b'u musow minɛ ka taa feere k'u yɛrɛ dépanner ni a ye foyi foyi kun tɛ yen nka u wulila de ka don diɲɛ kɔnɔ ka dɔnni ɲini tuma min na n'u ye dɔnni sɔrɔ diɲɛ tilara ka se o la o de la ala kɛra ko ten n'i b'a fɛ ka diɲɛ sɔrɔ kala n'i b'a fɛ ka lahara sɔrɔ kala n'i b'a fɛ ka nin fila fana sɔrɔ kala n'i ye occidentaux ka dɔnni ta k'a lajɛ a 90% a bɔra silamɛya de kɔnɔ 90% développement dɔnni bɔra silamɛya de kɔnɔ ka kuranɛ jigini ye diɲɛ kun développé len tɛ abadan nga kuranɛ jigini de diɲɛ développé la o de la occidentaux unu ka kafiriya bɛɛ u bɛ alakira ka tariku dɔn ka tɛmɛ anw silamɛw kan u bɛ kuranɛ dɔn bi ka tɛmɛ anw silamɛw kan sabula u y'a ɲɛɲini u bɛ ka baara kɛ ni a ye fɛnɛ o de la an bɛ Alahu taala deli ala ka hakili ɲuman di an ma o kuma ko kafiriw bɛ anw wele ko anw silamɛw ka tugu u ka taasira kɔ ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء okuma ubafo ay tugu anw ka taasira kɔ aka fili junubu anaka ala kotaw anw b'o doni ta aw ye Allahu taala ko k'u tɛ se k'aw ka junubu ta aw ye dɛ u tɛ se ka foyi foyi de ta aw ka junubu la o kuma sitanɛmaw fana bɛ nin weleli de kɛ a ye tugu anw kɔ an b'aw ka ala kota junubu ta aw ye n ko o mɔgɔw bɛ jamana in yɛrɛ kɔnɔ yan olu b'a fɔ u nɔfɛ mɔgɔw ma k'u kana seli o kuma k'olu b'u kuma bɔ alikiyama jɔ kɛnɛ kan e yɛrɛ ma kuma bɔ fɔlɔ ni e ko k'e bɛ maa kuma bɔ i k'a dɔn i bɛ k'a tigi lafili dɛ o mɔgɔw bɛ yen o dɔnnikɛlaw bɛ dugumakolo in kɔ kan yan sitanɛ dɔnniw u b'a fɔ k'u musow kana seli k'olu musow ka ko labɛnna ka ban lahara don e musow ma fisaya ni alakira musow ye Alahu taala don o ni kira musow n'u ma silamɛya ka seli alakira tɛ se ka foyi ta ka bɔ o kan nka e sera ka seli ta ka bɔ i musow kan
o de la fanga seki encore Allah taala ko nun ti se ka na junubu ta anye de o se ka ta anye sabula kuma chama an be so ala kotama ko sabula an karamogo ye an bula ala o ye fili baara de awɔ karamogo kalana togo o togo n'a y'i bila ala kota ɲɛ kan i kana sɔn ka yɛlɛ o kɔ in kan o kɔrɔ ye a ka dɔnni bɛ ka bɔ ala dɔnni na a bɛ ka kɛ sitanɛ dɔnni ye o de la i bɛ maaw ye anw fɛ yan jɛkulu bɛ anw fɛ yan muso bɛɛ dagalen don olu ye munna wa musow yɛrɛ fana b'o de nata ko ni karamɔgɔ ser'i ma ko y'i kisilen ye awɔ o tɔnw bɛ yan awɔ ni karamɔgɔ sera i ma o y'i kisilen ye e tɛ ɲininka tugun o de fana donnen don mɔgɔw kun na dɛ ɔ musow fana bɛ t'u yɛrɛ t'u la sabula olu ma kalan dɔw yɛrɛ fana ta ye cɛ tɛ n bolo o kuma ni karamɔgɔ bɛ k'a yɛrɛ labila i tɔ ka taa n yɛrɛ mako ɲɛ n ye ɔ n'a fɔra ko ninnu de bɛ ka diinɛ alakira ka diinɛ représenter i k'a dɔn baara don dɛ o de la don dɔ an cɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen a ko a taara bɔ karamɔgɔ dɔ ye nka ala karamɔgɔ tɛ ala karamɔgɔw de don da la ten nka a taara sɔrɔ npogotigininw caman de bɛ k'a tigitigi ɔ ale donna ale fana an terikɛ ye alimami don wajulikɛla don a karamɔgɔ y'a ye a ko nin faamuya man di aw fɛ a ko n'i y'a ye ninnu bɛ ka ne digi ta yanni i ka ɲininkali kɛ sabula i dabali bannen don na ala kira joli o de bɛ anw na o tuma danfɛn bɛɛ ka kan ala kira joli la ɔ ni npogotiginin ninnu fana ka kan ne la i komi danfɛn bɛɛ ka kan ala kira joli la cogo min munna npogotigininw ma ala kira yɛrɛ digi fo ka taa se makan dayɛlɛ don musow tun bɛ silamɛya o tun bɛ n'u tɛgɛ da ala kira tɛgɛ kɔnɔ ala kira ma sɔn musow tɛgɛ ka da ale tɛgɛ kɔnɔ a ye hindu de bila ko musow ka t'u tɛgɛ da o muso ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ o ka k'ale muhamadu nɔnabila ye nka ni e ko npogotigininw ka n'e digi ko bɛɛ ka kan ala kira joli la a ma kɛ fitinɛ ye wa o ye diinɛ lase jumɛn ye o de la Allahu taala ko ninnu tɛ se k'an ka junubu ta an ye dɛ u tɛ se k'a ta an ye abadan innahum lakadibun a ko u bɛ ka min fɔ tan ko anw b'aw ka junubu ta aw ye ko kalontigɛlaw don dɛ alikiyama jɔ don u tɛ se ka foyi ta u yɛrɛ bɛ bolo la u ko kɛ u bɛ min ka junubu ta ni e y'olu ye bolo la e yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko man ɲi i yɛrɛ bolo o tuma ala ko kalontigɛlaw don maa si tɛ se ka maa si ka junubu ta wala taziru waziratun wizra ukhra junubutɔ tɛ se ka junubutɔ ka junubu ta bɛɛ lajɛlen kamana gannen don n'i ta ye alikiyama jɔ kɛnɛ kan ولا يحمل الناس أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم a ko maa minnu bɛ ka nin waleya fɔ tan k'u bɛna junubu girin de ta ka fara u ka junubu girinw kan n'o de u b'a fɔ maaw ye a ye tugu an ko an b'aw ka junubu ta o kumakan in dɛ o fana y'a dama junubu de ye awɔ a ye tugu an kɔ an b'aw ka junubu ta o kumakan in junubu de fana ka bon ala ko ko o junubu in de bɛ tila ka fara u ka junubu kan wa minnu tugura o kɔ fana u tɛ se k'olu ka junubu ta dɛ u tɛ se k'a ta cogoya si la o tuma n'i y'a ye karamɔgɔ nɔfɛ taama bɛ mɔgɔ nafa a k'a sɔrɔ e ni karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka taama tiɲɛ kan a bɛ ka ɲɔgɔn bilasira ni tiɲɛ ye o tuma o karamɔgɔ nɔfɛ taama bɛ i nafa nka n'aw bɛ ka taama kalon kan
karamugo be ka sogo du ki joli mi ka soro era ta kalama e fena bala ka fo halin de manike karamugo era tabe am be wasa karamugo era fena go fo ka faraoka sabula kodono ba fote ikomi busuri ba fote komi wa idha sakhara al ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'ada'u ni Allah ta'ala ma do kono ma kunandi doye ko o ma be ma kunandi o kuma ni Allah ta'ala aw kolo kaw ke karambo kunandi do gartige abela jelembe kunandia sabula aletna kalon tige awye atin nambara ki kota ka aw segere wa naw ko abale bla ala place la be murti ka bo kolo oh ngani kolola suruye saka golo be minka o kuma ale be kalon tige iye ka kila ka yira ila hal ni ema fenke ebe ale no fe bara mina obe e wasa o kuma ko de fitne ka bo Allah taala ko nin doni kala suku ube nin junubu fladeta u yere ka ala kota junubu anu ba foli min ke ay tuku encore o kuma ube kila ko junubu fenata o utsika foi bo aw yere ka junubu la Allah taala yoro ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون والقيامة جدو الله تعالى بكلا كتون ينغا كرسا أو دكو كفوكو موقع أو كو كوكو كجنوبو تأويه وكما إيا كالو من تيجي الله تعالى بي ينغا وكما كالو إيا تيجي على بي ينغا على وإكادو جابت سورة إبرو ده أمي الله تعالى دلي على كنانية وجمع كلولا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما أكو حقيقة يرجع ماذا أما مسات على النبي نوح تي كتاكا منتوما نوح دون كنا دوكو على ياتي كسرى شيب سامبيناني دوكو onu ka tidiya nana kasoro ashibe sambidu doko onu tira kasoro ashibe san keme doko nu tira kasoro ashibe san keme fula ani bidu nga nu kon nye san keme kononto ani bidu ke abeka mawu wele kaka alam san keme kononto ani bidu abeka mawu wele kata Allah Ta'ala o de la ni yenu shi be fara ɲɔgɔn kan akan ga be san 1000 ani san 200 minnu y'a yira ka fɔ a tira san 40 dɔnnikɛla fanba be o kan dɔw ko 50 o fɛnɛ jama ka ca o kuma san 900 ani san 50 a y'o kɛ a bɛ ka maaw wele o kuma tufana ji kɔfɛ a tilara ka san 250 balo tugun o kuma tufana ji kɔfɛ a ye san 250 balo ni y'o fara 950 kan o bɛ bɛn 1200 dɔw yɛrɛ fɛnɛ ko tufana kɔfɛ k'a ye san 60 balo nka o jama man ca walisa jama ka caya k'a to ɲɛnɛmaya la o kuma dɔnnikɛla caman y'a yira k'a ye san 250 balo tufana kɔfɛ sabula maa minnu donna a ka kurun kɔnɔ olu dɔrɔn de kɛra diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw ye o sanga la o kuma f'u ka caya ka bugun ale ɲɛna a k'u bilasira a kɔni kɛra cogo o cogo Nuhu a ye san 950 a y'o kɛ ka danfɛnw wele فأخذهم الطوفان وهم ظالمون أكو يكاد الطوفان جي وينوه كم مو من نبوتونو لا وياسر النوه كم مو كلنو ويرا كنتونو ده نكافرياي فأنجيناه وأصحاب السفينة أو مسات على النوه كشي كبو باجي كونو توما أني كلو كونو مو بين جلي وجعلناها آية للعالمين أم مسات على سرولك
nuhu anya leke kabako bele akle deunye ay nuhu ke kabako bay uye sabla nuhu alaka klela akere ko mi tiya damina na qurayni sabla ka ta anfa adama na kana bla nuhu na abele jele halakira tufana jife damfen fembe abe halakira fona bora damfen fla mun be nuhu ka kunun kono ani nuhu dona ni aka jama kulunjini minye doko mugo bisegi okuma bi ko mi tiya damina na ni o mugo bisegi ndeye okuma nuhu nya san keme fla ani biduru ke butela mugo bisegi mbuguna ko sebe nuhu ka klela okuma o nuhu kaka koy kabako bay aka halakin fina ketugo halakin kera kabako bay sabula allah taala nuhu la dunya kafo nuhu ka maw ka halakiliti abena ko badinga kono nuhu muso akara furo ko fajila kata ayre ka badinga kono nansi ka furo ko don ko datu ka soro kata fo an afrika fuyi kale bina tebla kono tigala sisa atara furo ko isoko o jibe ka koy ka bodondoni abulla kata nuhu wele ne furuche iko ko halaki jibi me ko gwadiga kono jaga na ka gwadiga de do abora en koy nuhu nana la janu ko ni halaki jinale koy abulla dro kata fo kafuru kala chay kalon tige o kuma ku ka tuwa ko kana na yele bona kala o kera ko mi allah taala ko mi ka ilama sankaba jini duguma ko jine ya ko nya kalfa edela o kuma duguma ko jitio bele jele communique kana bla nuhu ka wadiga da o kuma sankaba jilabla nuhu musoni mugo be kana be ka yele ko nuhu ye kalon tige unna na sew ya soro go bu farajila jibe ka bodda fe nuhu musoko ni beta le ka jide o ko yoro de la sa ya do ka foko tieni daminana o kuma dunna na fajila o kuma nuhu asrolaka mugo wele ukata do aka kulun kono o kuma o kulun ko en fena kara kabako baye sabla nuhu kele nga kulun gila no e batoy utara nuhu ka baton ke sofe ke yoro de bebeta bana ko ta ka kono mamina no kera allah taala mako bala nuhu ka mo kan nga do kulun kono sisa ala ngeye bana do de tundu ku dem beka bele tele me ki farishiye masake mente masake je muso demse makoro fo do yere fini blasa shieni kama o kuma do de tora bana kota la be ka farulo shie ale kele kura do ka bi o bana kota tela ale bora do ale ka ngeye tigera ala ko che ko ni fusara le made do fina na ta ka mala o ta tigera o kuma dugu be de girina kana sa kana u bi kulin kono ka bana ko taba munu ma soro lu bena jika kono ka ko ka jiko muka ka kulun ko ka je pas o kuma no ka baw unna na do kulun kono udone kulun kono no ko adengema akonna angata kulun kono sabula halaki mimbe atemu gotobi den ko sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma nabata kulula kulu abe kishika bojima okuma nuhun de maslamaya afu muso fene maslamaya nunun tora tobawla abiko mana wati akoronaya ni allah taala sonaka anshijo insha allah taala amba dabna ibrahim alayhi wa ala nabiyina salam ala fene ka qissala am allah taala deni ala ka anshijo ka shini kono ala ka anye shini yebawla amba fo wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa